Okay na mo diha tanan. Shout out sa mga mag-uyab diha. Punta, magbulag na mo. Ay, joke lang. Ayaw din mo pagbulag kaya dili lalim ang masakitan ha. Dili lalim ang masakitan kung magbulag. Oy. Kay kami ni Prekinji sa una ni Agi gyud pud may paghigugma. Kabrokin. Sakit kayo imong gihimo sa ako apre. Katong ni Agi. Nakoy uyab sa una. Lucky. Uy, babae Ay, man babae, doon. babae. Gihatag na ko tanan sa iya ha. Tanan na kong paghigugma. Tanan nga oras akong gihatag sa iya ha. Pero wala kong magdahong gipuli ragyapon ko niya sa akong barkada. Hoy! Ryan. Bisan pa kung sa imong himuon. O dili yung ka worth it para sa iya ipuli o ipuli yung kaniya. Ayaw. Ayaw. Pagkabalo na ko nga gipuli ko niya sa akong barkada. Wala na ko nagdugay-dugay ba. Itago na lang na to sa pangalan Ryan. nga Emma. Oy, Ima. Pag-adto na ko sa ilahang balay, itugtok na ko ilang pultahan. Pag-abli sa pultahan, nibungad ang iyang malabirhen nga panagway. O wala na ko'y daghan nga istorya, gidrinso na ko siya. Anak ko sa iya ha. O sa may naa sa akong barkada nga wala sa ako Unsa man. Nga nung gibuli man ko nimo sa akong barkada nga wala sa ako Ano man. Kabalo mo unsa ang iyang tubag sa ako Iyang ingon sa ako Gibuli di ka sa imong barkada kay imong barkada perting dakua og dala. Perting dakua og dala nga kwarta. Aw. Anak ko sa iya ha. Dili kaning ako nga taas kaayo. Taas og pananaw sa kinabuhi. Bisan pagtaas kang pananaw sa imong kinabuhi og kapalit-palit ka ibuli yung kaniya. Unang samtang sa'yo palang daan. Pag-move on na. Pangita o bagong tao nga magpalipay sa imuha. Og labaw sa tanan. Pangita ang bagong tao nga magbasa-basa sa imuha. Unta tanan, basa-basaon ka. Ano kasi yan?